से माने देश जाति समाज এই মনস্ক হইকি ସେମାନେ जो ନିଜର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଜି ଧିକ୍କାର ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସତରେ ଆମେ କେତେ ମାନେ ତଳକୁ ଆମେ ଖସି ଆମର ଡିଗ୍ରେଡେସନ କେତେ ହେଇଛି ଆମର କେତେ ଅଧପତନ ଘଟିଛି ଏ ଜାତି ଏବେ ବି ମରିନି ଏ ଜାତି ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ କଥା ଛକ ଛକ ହେଉଛି ଆମେ ପୁଣି ଉଠିବୁ ଆମେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିବା ପୁଣି ଆମେ ଜାତିର ପ୍ରାଣଧାରାକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ବାପୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାତିର ଜନକ ବୋଲି କହୁଛେ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ सी गभीर भाव प्रभावित होते यहाँ गोटे समग्र भारत वर्ष गोटे मेसेज था ये ब्रिटिश अफिसर आसछन्ती माने ह्यूमन बम तैयारी होछि बोली माने आसी खोलताड़ कर कथा खोलताड़ कर हाँ ह्यूमन बम तैयारी होता ये सब कहीं अवहेलित जिनस को पुनर्जागृत कले अति उत्तम बकुल वन जो रही ना कौन परिवर्तन हम कहारी ना कौन परिवर्तन हुए से वन विद्यालय आज पक्का कोठरी में परिवर्तन होती किंतु तांकर ये चारि दिगरे परिवेष्टित परिवेष्टन ये संपूर्ण भाव सुरक्षित ही नहीं निश्चित भाव आम समस्त परम कर्तव्य ये परिवेश को निश्चित भाव श्रृंखलित भाव ताकू सजाड़ी दायित्व रखा दायित्व आम मानकर ओडिया अस्मितार द्वाही दे अवहेलित बकुल वनर सुरक्षा आमे ओडिया आम बकुल वन रे जोग देबाकू उक्त नंबर रे मिस कॉल करो 98514025 वंदे उत्कल जननी।